আমাক 2 ঘন্টা সময় দিয়ে দিয়ক সরকারে। 2 ঘন্টা সময় আপনার সরকারকে দিয়ে দিল, আপনি কি করব করক। 10 মিনিটের ভিতরে বাংলাদেশে নাইকিয়া করে পেলাম। बरायबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खेबसे बयखौबो तो फैफिनलायबाय नैबे समावहाय सुंद' आपडेट्स लानानैहाय तो जायफोरा मोजां मोनो एसे नायलांदोलाय आरोना तो लोब लोब खखाबाव लाग्राफ्राबो जोंहा मानगोनां आवगुनि बिटिसिनि शिप हाग्रामा सारजोंहाय गोबांफोरानो बेबायदि आखाइ हमफैनाय नुनो मोनदों। तो एबारावहाय माबायदि जागोन ना तो गुसु गुदुं आपडेट्सफोरा बेबायदिनो फैबाय थासिगोन। खखाबाव लाग्राफ्राबो माथो लोब लोब ओंखारबोदों। तो फाइनालि सरकारखौहाय हाग्रामा सारानो दाफिनगोन नामा तो जोङो समा खिन्थागोन। दा जियानो हक जोङो गुदुं गुसु आपडेट्सफोर मोनगासिनोखा आरो दा पलिटिक्सनि खाथि खाथि बयबो तो आरो गावबागाव पार्टिया देरहानो थाखाय ना बयबो मुखुब जाखासिगोन आरो खोथा बाथ्राफोरखौथ' आरो बुंखानांसिगोन। पलिटिक्सआबोथ' मोनसे गेमसो जाहैबाय नालाय ना तो जियानो हक रायजोफोर आङो बारा गोलाव खालामा सुंद' आपडेट्स लानानै फैदों आरोना तो आं क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन। नोंथांमोना नुखाबाय आङो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। तो आङो एसे दासो माने सिखारनाय बायदि आरोना एसे फ्रेश जानोसै आरो डिउटियाव थांनांगौ आंना उफाय गैया एकदम बिदेशआव थाफैनाय मा खालामनो तो बेबायदिनोसै आरो लाइफआहाय। तो जियानो हक दिनै आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैनाय आरो जोंहा सरकारा सोरनि सरकार फैमारगोन बिटिसिआवहाय तो रायजोफोरा सोरखौ सापर्ट खालामगोन ना तो दाथ' बराबरखौनो नुनो मोनगासिनो UPPLनियाबो माने गोबांथार निउसफोर नुगासिनोखा लोब लोब UPPLनि साइडआवबो आरो हाग्रामानि साइडआवबो जोंहा मोननैथिंबो ना तो हाग्रामा सारनियावबो गोबां आरो UPPL हान्जायावबो गोबां आरो जोंहा नैबे दा गोदानै फैनाय स' बेवहायबो गोबां जोंहा मेडाम अनजुलि दैमारिनि पार्टियावबो APP नामा तो बारा मोजाङै मिथिलायलाङा आं जियानो हक दा बे पार्टियावबो गोबां ना तो जइन जाबायनानै थासिगोन आरो दा रायजोफोर बारा गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। जोङो समा खिन्थासिगोन सोर देरहायो देरहाथोंसै नामा तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय। আমাক 2 ঘন্টা সময় দিয়ে দিয়ক সরকারে। 2 ঘন্টা সময় আপনার সরকারকে দিয়ে দিল, আপনি কি করব করক। 10 মিনিটের ভিতরে বাংলাদেশে নাইকিয়া করে পেলাম। কেতিয়াও আছে অসমত বাংলাদেশে আপনি নাজানো আই ডোন্ট নো মই নাজানো যদি আছে তেওঁলোকে কৈ আছে চিঞৰি আছে যদি বাংলাদেশী আছে বাংলাদেশী ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগে। আৰে বাংলাদেশৰ লগত আমাৰ কি কানেকশ্যন আছে ভাই? গোটেই অসমৰ ভিতৰত আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত মই যিখিনি পলিটিকেল লিডাৰক দেখা পাইছোঁ আজি মই জইন কৰিছোঁ কাৰণে যে সেইটো কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ মই সেইটো আচলতে নহয়। নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এজন লিডাৰে আছে যিজন লিডাৰে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কেতিয়াও নকৰে। বাকী যিখিনি লিডাৰ আছে আপুনি চাব যিকোনো দলৰ হওক প্ৰত্যেকটো দলৰ লিডাৰবিলাকে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি এটা ক্ৰিয়েট কৰে। মই এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া তেখেতে কিন্তু হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কোনো কাৰণতে নকৰে। গতিকে তেওঁৰ আদৰ্শটো মোক ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু তেখেতে হিন্দু মুছলমান ৰাজনীতিটো নকৰে সেই হিচাপত আৰু বিগত 17টা বছৰ তেওঁৰ যিটো চৰকাৰ আছিল তেওঁৰ কাম কাজ যিখিনি কৰিছে BTRৰ ভিতৰত যিটো পৰিৱেশ তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিল সেইখিনি চাই আজি মই BPFত জইন কৰিছোঁ।